गुरु विष्णु विधि वाम देव मोर गुरु परम ब्रह्म परम धाम सर गुरु सर्वस्व मोन्य नाही केहि अन्य नाही केहि गुरु पाहि गुरु कृपाहि गुरु कृपाहि केवल भिक्षाए गुरु कृपाहि गुरु कृपाहि आखि जन्मरु आखि खोलिबा ठारू आखि बुझिबा पर्यंत जीवनर प्रतिटी क्षेत्र रे गुरुंकर आवश्यकता अच्छी जी आमको बाट कढ़ी आगू नियंती आम जीवन सफल करांती आम जेहेतु सनातनी अच्छे तेणु आम समस्त शास्त्र पुराण मुख्यतः जो अधिकांश शास्त्र पुराण लिखिं आमर कृष्णदयान भगवान व्यासदेव तांकर आज जन्म जयंती जन्मदिन टाकू गुरु दिवस भाव गुरु पूजन भाव पालन करा मु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गुरु पूजन जोग देछि आमर विभिन्न धर्म अनुष्ठान गुरु पूजन कार्यक्रम जोग देछि कौन राजनैतिक दल गुरु पूजन केवे जोग देनी अथिली आज जोग देछि राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी जे कि देश को सुशासन दबार मानसिकतार आगु को जीवा दरकार से दल आज जो कार्यक्रम कर हार्दिक स्वागत जनाऊँ। गुरु पूर्णिमा रे बुल्लु भाई जो सुंदर आयोजन करिसेंते गुरु वंदना कार्य ये होची बहुत महिमा योग्य कथा। गुरु को जे चिन्ही पारिची गुरु को जे बुझी पारिची से निजे जने गुरु अटंती तेणु बहुत आशीर्वाद सद्गुरु परमात्मा तांको ऊपर रहिबो। मु सारा समाज को या वार्ता देबी जे गुरु सी जे समस्त को उचित दिशा आउ दीक्षा दिए उचित मार्ग प्रदर्शन करे एवं श्रेष्ठ संस्कार दे थे सी हूँ प्रकृत गुरु जे समस्त को निजर करिपारे अपनार करिपारे एवं समस्त को सुख दबार कर्म करे। गुरु केवल पाठ पढ़ार आसेनी गुरु केवल दीक्षा देवार आसेनी गोटे दिन पाई जे जहाँ को शिक्षा दिए गुरु बन जाए तेणु संसार आम समस्ते जने जने गुरु परमपिता परमात्मा सद्गुरुंकर संतान ये वार्ता आज गुरु पूर्णिमा रे समस्ते स्वीकार करने आवश्यक। ओम शांति। अनिता मिश्रा कटक जिला संपादिका अच्छी आज कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम होची सारा बांकी ठारू बारंगट कलापत्र ठारू बारंग पर्यंत समस्त गुरुजन माने आज गुरु मान को आज गोटे निमंत्रण आम भारतीय जनता पार्टी नेता तुषारकांत चक्रवर्ती गोटे आयोजन कर आयोजन रे बहुत जगार बहुत कोण अनुकोण साधु सन्त मैंने आसछन्ती गुरु मैंने आसछन्ती गोटे गुरु पूजन कार्यक्रम बांकी प्रथम थर कार्यक्रम आरंभ होइछि। बहुत खुशी अच्छे आज्ञा देखो ये प्रथम थर होम प्रथम थर जीवन में गुरु पूजन कार्यक्रम करूँ तेणु आम बहुत आनंदर कथा एवं गुरु पाद तले आज मुंडिया मारी आम भावुँ बोधे आम आज बहुत आशीर्वाद पाई भावी प्रथम आम पिता गुरु माता गुरु तापर गुरु आम अच्छा शिक्षा जी जो बाटर जो शिक्षा दे समस्त सब आम गुरु तेणु गुरु तो गुरु आग पिता गुरु को आग मानी पिता गुरु माता गुरु ताको मानिबा शिक्षक माने जी आमको शिक्षा देने आम मानिबा एवं ये जो कार्यक्रम आम गोटे सेविका समितिर कार्यकर्ता मुझे गौरिक ध्वज आम आज गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम आम भी गौरिक ध्वज को मो गुरु मानी मुझे आज पूजन करी तेणु एमती प्रयास बांकी आज प्रथम थर है सब वर्ष एमती हम बोली माँ मैंने आमर जो आसी आसते कहीकि गले सब वर्ष कार्यक्रम हो आम आशीर्वाद करूँ तेणु जहाँ देखा जाए ये प्रयास के दूर कार्य होम भाई आम कि करूँ सब वर्ष करूँ। देखो आज पवित्र गुरु पूर्णिमा एवं महर्षि वेदव्यास जन्मतिथि अवसर रे आम बांकी आज गुरु पूजन कार्यक्रम कर विभिन्न अनुष्ठान धर्मावलंबी शिक्षा गुरु हूँ जोग गुरु विभिन्न अनुष्ठान आज मठाधीश महंत महाराज मान बांकीगढ़ राजा साहेब बांकीर राजगुरु समस्त आज आम आमंत्रित करूँ जे
365 ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗତ ଇତିହାସକୁ ପର୍ଦ୍ଦକୁ ଉଠେଇବେ, ଏବେର ଯୁବ ସମାଜ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଓ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବାର ଯିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ଗୁରୁ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସାରା ବାଙ୍କି ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନବ। ଏ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବାହାରୁ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲୁ। ଆମ କଳାପଥ ଠାରୁ ବାରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ଗୁରୁ ମାନେ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାଦରରେ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଚିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ଆଜି ବାଙ୍କି ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବାଙ୍କି ଶାଖା ତରଫରୁ ଯୋଉ ଗୁରୁ ପୂଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆଜି ତମାମ ବାଙ୍କିର ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ପୂର୍ବକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନଥାମତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଦଳ, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟାର ଦଳ। ଆଜି ବାଙ୍କି ମାଟିରେ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଆଜି ଏଠି ଉପବିଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଦଳ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ଦଳ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଗୁରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡକାଯାଇଥିଲା। ପାଲା ଗାୟନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ମହନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆଜି ଆହୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସଦା ବାବା ଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ନିମେଇ ବାବାଙ୍କ ମଠର ମଠାଧୀଶ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଆଜି ଏଠି ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସିନେମାର ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଚାଲୁଛି, ସେ ସିନେମାର ପଛପଟର ନାୟକ ଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ରୂପକ ସିନେମା ଏଠି ଚାଲୁଛି, ଏ ସିନେମାର ପଛପଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ହଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାଙ୍କିବାସୀ ପାଇଁ ଶୁଭ ସୂଚନା ଦଉଛି।